engka rupa tahu atanna puange. Engka to rupa tahu ripancajinna mi bawa puange. Angka nasib dia rupa tahu tania akasingenna watakalena. Tapi angka nasib dia rupa tahu ya naritu akasingenna batinna ya rega akasingenna atina. Tu timunna tolinoe. Pada lebak timunna cere. Agi engka rilalenna cere. Ya to tu masuk ku timunna. Wairinu ilala wairinu masuk, kopi ilala kopi masuk, sirup ilala sirup masuk, mustahele sirup ilala na kopi masuk. Sitongenna ia tu rekadai engkai ilala ngati nekia ipancaji witimue untuk panesai lisena ati. Maka dai ogi eni gini gitau mete timunna nasi turu etokna atina to salamaknya tu. Tapi ni gini gitau mete timunna nasi salai etokna atina dega aga angkena etekna timunna sanga dipadale bak mitu angkena etue na aga nawawa etue kebong bahkan mabiasa make angkai etue na ya etek salai na sabak na rekok metu itawe mesu ila sana tapi na rekok mete salai tawe terkadat tamak lasai. Saya hormati pembawa hikmah Isra Mi'raj dalam hal ini Andri Guruta Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Agus LC MTHI. Kami hormati Ustaz Agus Riyadi Bakri SIP SH. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tanah Sitolo. Yang saya hormati Bapak Imam Desa Pakana. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Mario beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Ujung Baru beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Nepo beserta Ibu. Yang saya hormati Imam Desa sekecamatan Tanah Sitolo yang sempat hadir. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, serta Bapak Ibu hadirin serta anak-anakku sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan tentunya kekuatan untuk bersama-sama datang di tempat yang suci ini guna mengikuti peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salawat tentunya juga tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tentunya senantiasa kita harapkan syafaatnya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya tibalah kita di acara inti, yaitu penyampaian hikmah Isra Mi'raj dirangkaikan dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Andre Guruta Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Agus LC MTHI. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riolode napa nakipat terui hikmah Isra Mi'raj tarilalenna kesempatan malebih ewe untuk lebih barakatna lo nikmai lebih riolo bacangi suratul Fatihah Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duai topa jajiata ia mana sininna guru-guru ta ia purai pak guru ki nan niat didiki nan niat sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu pada madecin ripahanna rima kedanna iya ro Isra merajekna nabita tania gauna nabita nekia iya ro Isra merajekna nabita gauna puang Allahu Ta'ala upakulingi Isra meraje tania gauna nabita nekia gauna puang Allahu Ta'ala. Pertanyaan tege dasarna subhanalladzi asra bi'abdihi masaropat cingi puang Allahu Ta'ala ia pallalem peningengi atanna dena keda mallalem peniwi atanna benenge makedai mallalem peniwi atanna berarti ia ro Isra miraje gauna nabita nekia makedai ayae asra bi abdihi alena pallalem peniwi atanna berarti yang menjadi pelaku bukan Nabi Muhammad tapi yang menjadi pelaku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad hanya menikmati perlakuan yang diberikan Allah kepadanya. Nasaba iahe Isra mirajatna nabita merupakan gauna puang Allahu Ta'ala makadai kaedana usulu'e kullu fi'lil hakim lahu hikmah sininna gauna fong Allahu Ta'ala engkamaneng hikmana bakulingi kullu fi'lil hakim lahu hikmah sininna gauna puange engkamaneng hikmana nanareko eloi iranna ranna hikmana Isra miraje mae gawedding irampe nekia ubatasi niri lalenna iyewennie telu hikmah tiga yaro yang pertama agaro kira-kira hikmana rilalenna ayakna akorange riwatunna nabicara fuang Allah Subhanahu wa Ta'ala alla lengem peninna nabita pole Masjidil Haram lauri Masjidil Aqsa makadai ayatna korange subhanalladzi asra bi'abdihi masaropat cingi fong Allahu Ta'ala ia pallalem peningengi atanna pakutanana makadai magiro nadena kedafong Allahu Ta'ala subhanalladzi asra bi Muhammadin masaropat cingi fong Allah Ta'ala ia pallalem peningengi Muhammad ia rega subhanalladzi asra bi nabiyihi masaropat cingi fong Allah Ta'ala ia pallalem peningengi nabina ia rega subhanalladzi asra bi rasulihi masaropat cingi fong Allah Ta'ala ia pallalem peningengi surona. Pertanyaan magina keda fong Allah Ta'ala bi abdihi masaropat cingi fong Allah Ta'ala ia pallalem peningengi atanna. Pertanyaan magi naata irampe ternyata makedai penjelasanna topan ritata ia ro Isra miraje merupakan perjalanan spiritual Nabi Muhammad ia engkai mak jello ri alat turunna rupa tawe ripuang Allah Subhanahu wa Ta'ala upakasai ia ro Isra miraje
merupakan Allah lengenna rupa tawe letuk ripuang Allah subhanahu wa ta'ala, karenanya sengaja fuang Allah ta'ala makadai bi'abdihi ia palalem peningengi atana, karena sebenarnya jabatan yang paling tinggi bagi seorang manusia jika dia benar-benar menghamba kepada Allah. Posisi kami nama tandre napunai se die rupa tau nareko engkai mancaji ata tongetongan ripuang Allah subhanahu wa ta'ala. Upakasai kedudukan, jabatan dan posisi yang paling tinggi bagi seorang manusia nareko engkai makeata tongetongan ripuang Allah ta'ala. Pertanyaan agak sabakna nasabak iatu engkai dua mi. Ubakulingi iatu engkai dua mi. Tega yaro duai mapancajie si bawa ripancajie. Yamiro engka mapancaji si bawa ripancaji. Ia roma pancajie ia naro puang, sementara ripancajie ia naro ata. Tempat dingi ripancajie mancaji puang, tempat ditoi mampancajie mancaji ata. Mapancajie mitu mancaji puang, ripancajie mitu mancaji ata. Nayaro idi rupa tawe ripancajinna ki fongallahu subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kuelo ki malebi riolo arajanna puange tapakiata tonga-tonga ngialeta riolo arajanna puang Allahu subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, benenge makadai fongallahu ta'ala subhanalladzi asra binabiyihi, ya rega subhanalladzi asra birasulihi majepuat dingiri pahang iya romul lewel letuk rifongala ta'ala nabinna minan niyasurona. Upakulingi benenge makadai fongala ta'ala subhanalladzi asra binabiyihi masaropat cingi fongala ta'ala ia palalem peningengi nabinna, berarti ya romul lewel letuk ripuange nabinna minan niyasurona puange. Tetapi maka de fongala ta'ala bi abdihi ia palalem peningengi atanna, maka itu isyarat siapapun orangnya nareko engkai makeata tongetongan ripuang Allah ta'ala insyaallah letuk iripuange. Nekia yang menjadi tanda tanya agaro ciri-cirinna atai. Upakulingi agaro ciri-cirinna atai. Nasabak makadai topan ritata ia tu rupa tawe tak bagai duai. Makadai topan ritata ia tu rupa tawe tak bagai duai. Engka rupa tahu atanna puange, engka to rupa tahu ripancajinna mi bawa puange. Jadi upakulingi engka tahu Abdullah atanna fongala ta'ala, tapi engka to tahu tania Abdullah tapi riasengi khalqullah ripancajinna mi fongallahu ta'ala. Ia panawat dingi ia ro ripancajie mancaji ata nareko napunangi duai sifat. Pertanyaan agaro sifat na atai, yang pertama sifat ibadah, yang kedua sifat ubudiyah. Upakulingi sifat na atai dua, tiga yaro sifat ibadah, si bawa sifat ubudiyah. Pertanyaan agar ya sifat ibadah si bawa sifat ubudiyah ripetna bahasa ogi nama kedai sifat na atai napak dupai anu napurioi nenia napurioi anu napak dupai. Upakulingi sifat na atai napak dupai anu napurioi nenia napurioi anu napak dupai.
aga betuanna ipak dupai anu napurioe fongallahu ta'ala selama ia ro anu ripak dupai anu napurio fongallahu ta'ala, maka saat itu kita beribadah kepada Allah. Nenia ipurioi anu napak dupai karena pastinya sininna anu napak dupai fongallahu ta'ala pasti engkamaneng hikmana. Walangi contoh, engka sahabatna nabita riasep pangulutta Zubair ibnul Awwam radhiyallahu anhu. Ia ro pangulutta Zubair ibnul Awwam malasai anakna nekia engka jama-jamang isaliwek bola mestina selesaikan. Walhasil pangulutta Zubair lokai paselesaiwi jama-jamanna nayaro anakna malasai indok nami duangiwi dalam hal ini benena pangulutta Zubair. Singkat cerita joka wetue ternyata ia helaponganana lele ripamasena puangi matei anakna pangulutta Zubair. Nekia ternyata ia rawatue dek pagaga HP karenanya informasi kematian si anak tidak langsung sampai kepada bapaknya. Singkat cerita engkanin rewe lapor lakai engkani rewo pangulutta Zubair ia robenena mata jengiriolona pinture sisenna pura mak bereselleng ibali beresellenna makutane pangulutta Zubair magani karebanna anakta nasabak malasai onna elekna nasalai pakutanana makedai magani karebanna anakta. Ternyata mapebali wilapo baine makeda huwa askanu mimma kana. Ia ro anak tak liwet ni senanna. Liwet meto ni senanna. Nasabak mati ni lapunganana. Papahanna pangulutta Zubair nasengi madisit-dising anak nagangkana madeceng istirahatna. Walhasil dekna teru lomitai anakna. Singkat cerita riek bukan andre kandre ribainena si senna pura mandre makutane lapo baine makedadaeng engkaro maelo wakutana makede pangulutta Zubair aga ngare naro makede lapo baine engka tahu elo pake panteng na kebetulan dek gaga pantenna. Walhasil lokai ribali bolana min repante nai pinrengin ni panten ribali bolana. Ternyata pura na pake ia ropantenge dua ngeso telu ngeso ternyata ia ropunana panteng lokai malai pantenna dekna puadangi tomin renge. Pertanyaan wedi gamacai ia rotomin renge. Maka de pangulutta Zubair denawat dimacai ia rotomin renge nasaba ia ro panten nalai panten name toma kemudian ia ro malai pante pun name toma panteng terpaksa maka de lapo baina kuma pakitu daeng pade cengi wisak barakmu matei anakmu onna arawenge nalani taro-taro na puange na pinrengi mi puang Allahu Ta'ala gangkana ya rawetue dega gana puada pangulutta Zubair sangadinna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tabarajeka dampem iya ro inna lillahi ku yang kalingai liwo poncona ne kia makedai topan ritata ma poncok bacana ne kia maliung akatana cuma engkami biasa salah betuangi rakulingi iya ro inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ma poncok bacana ne kia maliung akatana cuma engkami biasa salah betuangi nasaba engkap betuangi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun makedai idie
pole ki rifong Allah Ta'ala nenia kutomi fong Allah Ta'ala nrewo kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah taparajeka dampeng kuta betuangi makada pole ki rifong Allah Ta'ala na kurangi wilis na bacai aga sabakna na sabak bahasa Arabna pole ki ripuange dena keda inna lillahi tapi makedai inna minallah pada tutu kumakeda ki pole ka kusikolai ana minal madrasah saya dari sekolah nah dek nak kedala palenge inna minallah tapi makedai la palenge inna lillah pertanyaan aga betuan na yaro maka de topan ritata iya rohurupu lamenna iya rohurupu lamenna lillahi riasengi lamu lil milkiyah hurupu lamam mak jelok ri apunangan sehingga inna lillahi make betuangi make daidi apunangan naki fongallahu subhanahu wa ta'ala nareko engkaki mangaku napunangi fuang Allahu ta'ala majepu engkaki sadia nak kelo ripuangi iya naheriasang tapak dupai anu napuriyoe nenia tapuriyoe anu napak dupai na rekomade ni adupana ya rodenre dua sewa ibadah si bawa ubudia majepu idi natu ata tongon riolo arajan na puange na nareko engkani mancaji ata tongon riolo arajan na fongallahu ta'ala insyaallah madece ni tuletuta nenia na tarimata puang Allahu subhanahu wa ta'ala iya nahe hikmah pertama. Hikmah yang kedua, perjalanan Isra Mi'raj dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa nainapa mendre rilangi pitus susunge nama samaturui sininna topan ritata makkeda gau mula-mula ia engkai mak dupa riale malebitna nabitta riwatunna elo Isra Mi'raj gau mula-mula ia mak dupa riale malebitna nabitta riwatunna elo Isra Mi'raj ia naritu syakkus sadri ipue i arona nabitta mapamula riadana letuk riasekna awanenna naina paripesu atinna nabitta naribisaina saba uai zamzam sisenna mapacing atinna nabitta ipenoina saba apa esewa-sewa tepuk pak disengenya mekinin nawa si bawa tentua masa sisenna penuh atinna nabitta iputama pemeng atinna nabitta riarona naina pa ipasiamu pemeng arona nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia hekisai masa horok la de ni yang kalinga. Ia hekisai malewat la de ni yang kalinga. Tapi yang menjadi tanda tanya, magiro na atina nabi taribisai. Magi natania ajena. Magi natania ulunna. Magi natania limanna ne kia magiro na atina ribisai. Taparajeka dampeng pappe balinna ia hepakutanai mega narampe topan ritata tapi rilalenna yewennie sedina pappe bali urampe angengi tega yaro maka de topan ritata di antara hikmahnya na ibisewi atinna lebiriolo ibisewi atinna nabitta lebiriolo sebelum melalui perjalanan Isra Mi'raj nasaba iaro Isra Mi'raj elo iri patari mayan nabitta parentana sempajal lima wetue nayaro sempajange iaro sempajange dua unsurna bakulingi Isra Mi'raj elo iri patari mayan nabitta parentana sempajal lima wetue nayaro sempajange dua unsurna engka lahirna engka tobatinna bakulingi engka lahirna engka tobatinna pertanyaan tega riasal lahirna ia nahi jama-jamanna watak kalewe
tetong rokok sujud tudang. Nekia pertanyaan tega to siria sebaten na sempajange ia naro paring ngerange ripuang Allah Ta'ala gangkana makedai ayat na korange akimis salata li zikri tetongi wi sempajange untuk maring ngerallau rialeku makede to panditata ia ro parentai makeda akimis salah tetongi sempajange make betuangi makeda pada cengi lahirenna sempajange pada cengi tetonna pada cengi rokokna pada cengi sujudna pada cengi tudanna li zikri untuk marengeran rialeku make betuangi makeda pada cengi toi batenna sempajange. Nah ternyata nareko elo ki mas sempajang na surup na parengerangi ki fongallahu ta'ala rilalenna korangi fongallahu ta'ala na parengerangi ki rilalenna akorangi ya ayyuhalladzina amanu sininna tomatepe idza kumtum ila salati nareko elo kotumenna mas sempajang faksilu wujuhakum ajenne lalo ki lebiriolo dengan cara tabisewi rupata wa aidiyakum ilal marafiki tabiseili matagang kasiku wamsahu biruusikum tasapui ulutta wa arjulakum ilal ka'baini nanniya tabisewi ajeta letu acik-kacita. Ternyata fongallahu ta'ala narampeangangi maka dakuelo ki mas sempajang sebelum mujama lahiran na sempajange pacingi wio yolo lahirmu melalui jennekmu ubakulingi kuelo iri patetton ripugau lahiran na sempajange tapacingi wile biriolo lahirata melalui jenneta na irampe dendre maka dayatu sempajange engka lahiranna engka batenna lahiranna kedo-kedo na watak kalewe sementara batenge jama-jamanna atie sehingga kurma jelok makeda tapacingi wi lahirata lebiriolo riolo temas sempajata rigau engka tamak jenne. Tetapi sebelum melaksanakan salat tapade cengi apa cingen na lebiriolo atita nasaba ia patu nama decek kedo-kedo na watak kalewe nareko si coco inennya si turu i apa cingen na atie maka dia dan na andre gurutta la tanfa'ut taharatu zahiriyah illa ma'at taharatil batiniyah denak keguna apa cingen lahirenge sanga dinasibawepi apa cingen bateng gangkan nama kedai andre gurutta ahsinul wudu tanalul khusyu pada cengi wi jennekmu namulolongangi khusyu rilal sempajang mak pakulingi maka daran andre gurutta ahsinul wudu tanalul khusyu pada cengi wi jennekmu namulolongangi khusyu rilal sempajang. Terkadang kumas sempajangi nulle takak bereki nulle baca ki Fatihah nasandale emiengerang nulle matahiyaki ternyata dapurenge miengerang nulle matahiyaki ternyata TikTok tak miengerang mabiasa engka makutana magi napakuro kumas sempajang nomompok mane ya he pertanyaan magameto ade cengen na jenneta jangan sampai wetut tamak jenne lahiret tak mi tapacingi neki ade nama deceng acuirenna apa cingenna atita wetut tamak jenne apa terkadang engka tau mak jenne si kumuana gosok nalimanna si kumuato mak bicarana. Hadirin yang dimuliakan Allah kutoni romak jelok rimak kedanna magirona atinna nabi taibisai sebelum Isra Miraj karena itu isyarat nilainya seorang manusia bukan karena penampilan fisiknya tapi nilainya seorang manusia apa yang ada di dalam hatinya angkena se dia rupa tahu tania akesingenna watak kalena tapi angkena se dia rupa tahu ia naritu akesingenna batenna ia rega akesingenna atinna taparajeka dan pengeloka makutana siaga elinna yang hebotoloe telus sebuh elinna yang hebotoloe telus sebuh nasaba wairinul lisna
benenge ia he botolo isul laili setna mancaji sirup nulle menre elinna mancaji 10 5 sebu. Tapi benenge ya tomma botolo isul laili setna mancaji cani insyaallah menre 50 sebu. Tapi benenge ya he botolo isul laili setna mancaji uai cemme insyaallah dega aga hargana. Pertanyaan, magi nasi sala elinna botolo naya muaro botolo pape balinna angkena iya he botolo tan nia botolo na, tapi angkena iya he botolo lisetna botolo Karenanya maka de topan ritata kuni romon rohi kemana sebelum Isra Mi'raj Nabi ta atinna lebir yolo ribisai sebagai paparengerallo ri ummakna Nabi ta maka da kuelo ko makke angke riolo arajanna fong Allah taala pada cengi lebir yolo apa cingenna atimu tafarajeka dampeng engkato rekada rampe maka da iya tu timunna tolinoe pada lebak timunna ceree iya tu garek timunna tolinoe pada lebak timunna ceree aga betuanna agi engkari lalenna ceree iya tu mesuk ku timunna wairinung ngilalo wairinung mesuk kopi ilala kopi mesu, sirup ilala sirup mesu, mustahile sirup ilala na kopi mesu. Ya narosabah nama kede Andre Guruta Imamul Ghazali innamal kalamu la fil fuadi wa ju'ilal lisanu lil fuadi dalila sitongenna iya tuwirek kadai engkai rilalengati ne kia ipancaji witimue untuk panesai lisetna atie. Apa kulingi maka dia ada na Andre Guruta innamal kalamu la fil fuadi wa ju'ilal lisanu lil fuadi dalila nama jepunna ia tuwere kadai engkai rilalengati ne kia ipancaji witimue untuk panesai lisetna atie gangkanna tafarajeka dampeng engkau were kada ogi iya pole kak baru maka de bahasa ogi na to berue sakdanna timue riasengi ete timu sakdanna atie riasengi eto ati ya toma kapakumai ya sakdanna timue ete sakdanna atie eto iyan nato si sakdanna orie etu elok sedih pada tepuna etu pertanyaan magi napa kuro maka dai ogi eni gini gitau mette timunna nasi turu eto na atinna to salama ya tu tapi ni gini gitau mette timunna nasi salai eto na atinna dega aga angke na ete na timunna sanga di pada lebak mitu angke na etu na aga na wawa etu kebong bakam mabiasai make angkai etu naya ete salai nasabak na rekok metu itawe mesu ilasana tapi na rekok mette sale tawe terkada tamak lasai kunehe monrohi kemana na atinna nabi talab biryolo ribisai sebelum Isra Mirajna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya tona tu sabakna tafarajaika dan penghadirin yang dimuliakan Allah iya tona tu sabakna Nabi sallallahu alaihi wasallam napa guru ki pak doangan bahkas saisanna topan ritata na amalakengi nasaba engka salah seddi topan ritata riaseng Andre Guruta
Andre Gurutta Ali Allahumma salli wa sallim alaihi wallu pewi asenna Allahumma salli wa sallim alaihi engka salah sedi topan ritata purai manipi siruntuk nabita narila letinro siruntu inabita na inapa mak berekade rinabita makadaya Rasulullah ud'ullaha li ayyuhya qalbi makadaya lapot topan rita rinabita rilaletinro makadae surona fong Allahu ta'ala tello doang ngak ripuange barak kuaga si mata napatuoi atiku maka dan regurutta surona Allah Ta'ala tello doang ngaripuange barak kuaga si mata napatuoi atiku ternyata mape bali winabita rilalen nipina ya andre gurutta maka da idza aratta ayyuhiyallahu qalbaka wa la yamutu abada nareko elok ko si mata napatuo atimu puange nadeneng kana mate atimu fakul baca laloi baina sunnatil fajri wa fardiha pallawangenna sempaja sunnahna subuhe nania sempaja parlunna maka de nabita baca laloi pallawangenna sempaja sunnahna subuhe nania sempaja parlunna aga betuana kupurani bang mas sempaja sunnah ni yolona subuhe 2 rakaat selesai mas sempaja sunnah itajatajan ni kamu ibaca ni yahe bacae make de nabita 40 marrah wekka patapulo makuli mubaca aga yaro la ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta oba kulingi ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta upakulipi ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta pallawangenna sunnahna subuhe nania sempaja parlunna 40 marratan wekka patapulo makuning berdasarkan ya rodendre ni pinna andre gurutta keteranganna makedenigi mamalakangi si mata ipatuoi atinna ripuang Allahu subhanahu wa ta'ala upakulingi bacana ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta maponcok mua tapi upakuli piciceng pak mutu maponcok ku masola ni antena ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta mari kita sama-sama 1 2 3 ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta wekka patapulo makuling pallawangenna sunnahna subuhe nania sempaja subuhe mamware napak baraka ki fongallahu ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya yang ketiga, hikmah yang ketiga urampe den remak kada telluna na tellu ni he hikmah yang ketiga magiro Isra Mirajna nabita itiwi ila biryolo nabita pole Masjidil Haram lauri Masjidil Aqsa nainapa menre kenapa tidak langsung dari Masjidil Haram terus ke atas ternyata ya hepak kutanai nabali fuang Allahu Ta'ala rilalenna subhana rima kedanna sengaja upal lalem peniataku pole Masjidil Haram lori Masjidil Aqsa linuriyahu min ayatina nasaba elo iripitayan nabita saisa tanra-tanrang araja aku asangenna puange gangkana dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa maega kejadian naita nabita. Pertanyaan tiga ya roh. Yang pertama, engka naita nabita
engka tahu rilalenna se die eso mattanat-taneng rilalenna yaro esoe tuo tanat-tanenna nak buah rilalenna muto yaro esoe ningala sisanna pura mingala tuo si pemat tanat-tanenna mingala si tuo si pemat tanat-tanenna mingala si betuanna ada mingala ti apa aja. Masilan nabita nama kutana ri malaikat Jibril, ya Jibril ma hadza Jibril akala rapangengaga ya he kisai maleu ni rieng kalinga tetapi terperhatikan ipape balin na malaikat Jibril maka de nabita ya Jibril ma hadza akala rapangengaga ya he maka de malaikat Jibril haulail mujahiduna fi sabilillah ia naro akala rapangenna tau matun rutun ruwe mattongetongenge riagamana puang Allah subhanahu wa ta'ala aga betuana mattongetonge ki riagamana puange matun rutun ruki makamala rilaleng agamana puange napa licu-licu ni apalatta puang Allah ta'ala samanna mingalati apa aja matiri essori monrinna puang Allah ta'ala mompok pakutan magiro sininna hak desekna Isra Miraj'e sepanjang bacaan kami tabarajeka dampe sepanjang bacaan kami iya urun tu'e semua hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang Isra Mi'rajnya Nabi peristiwa pertama yang dilihat oleh Nabi Muhammad dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ia naritu ia rodenre peristiwa engkana ita nabita taumat tanatanan nami ngalamat teru ternyata maka de topan ditata sengaja puang Allah Ta'ala peristiwa pertama yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad adalah gambaran orang-orang yang bersungguh-sungguh beramal dan beribadah di jalannya Allah karena itu merupakan isyarat kumapat niatimu Pak dupai yatu apa cingan na atimu rigau engkana mati nulu komakamala nenia makasiwiang karenanya itu merupakan isyarat ia rotepoe rilalengati nekia adupana tepoe riwatak kalewe oleh karenanya tapa cingiwi atita barakuaga madecengi tepeta tapi ia patuna suku tepe nareko nasibawewi al amalus salih amala madece gangkana ia nahetu buta maelo ripake guna untuk makamala madece tafarajeka dampu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun masa horok la de ayae de nari pancaji rupa tawe sangadinna barakuaga makasiwian rifong Allah Ta'ala aga betuanna tujuan dari pancaji untuk makasiwian ripuange walangi contoh makkedai topan ritata makkeyang kei sewa-sewai nareko ripake gunai situru peruntukanna pakulingi makkeyang kei sewa-sewai nareko ripake gunai situru peruntukanna walangi contoh songko makeang kei songko nareko kui ulue ripasang nasaba yame toro peruntukanna tapi engka tahu engka songko na samanna makurang-kurang angke songko na nataro nasaba ternyata utunna tudang taniak ku ulunna napasang kutosi utuna engkau tu makuro berarti ia panake yang ke songko nareko kui ulwe ripasan nasaba ia metoro peruntukanna aga betuanna ku elo ki pakaian ke iwatak kaleta tapake gunai watak kaleta situru peruntukanna na aga peruntukan na watakaleta dek gagalai sangadinna wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun dek upancaji wirupatawe sangadinna untuk makasiwiang beribadah lau ripuang Allah subhanahu wa ta'ala neki atafaraje kadampeng mengenai persoalan ibadah
tania amegangenna nataje puangi. Wakulingi naya ria senge ibadah tania amegangenna nataje pongallahu taala. Tapi ia rona tajenge pongallahu taala annenungenna amalata. Wakulingi natajenge pongallahu taala tania amegangenna amalata. Tapi natajenge pongala taala annenungenna amalata. Taroni cede yang penting menenungi jauh lebih baik daripada maega ne kiamat petu. Tapi tentunya yang lebih baik ia tona maega, ia tona menenungan. Maka dan Nabi ta ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amala kaminan napojie fongala ta'ala amala menenungannya namu cek dek munah. Aga betuana kudek pa nariulle jamai mai gai paling tidak cek de etona hatapan nenungan pakulingi kudek pa nariulle jamai mai gai paling tidak cek de etona hatapan nenungan. Walangi contoh sempajak duhae minimal 2 rakang. Siega egana 10 2 rakang. Oleh karenanya bila memungkinkan tajamai sempajak duhae 10 2 rakang. Tapi narekode panariolle 10 2 rakang 10 tona Nareko 10 lagi de topa nariulle arua tona Nareko arua lagi de topa nariulle 6 tona Nareko 6 lagi de topa nariulle 4 rakat tona Nareko 4 rakat lagi de topa nariulle 2 rakat tona Nareko 2 rakat lagi de panariulle magana Iyanahe pembuktian al-mujahiduna fi sabilillah matunru-tunru ki riagamana fuang Allah Ta'ala. Yang kedua, engka naita nabita engka tahu napa lorol lilana mesu si senna lorol lilana igonci lilana gangkanna petu si senna petu isambung igonci si petu isambung igonci si petu isambung igonci si jadi jama-jamanna tuli igonci lilana. Nama selen nabita nama kutana ri malaikat Jibril, ya Jibril man haula. Jibril iga ya roh manangka engka tau masih sama paku tuli igonci timun nasi bawalilana. Ternyata mappe bali malaikat Jibril makeda haula'i khutabaul fitnah yaquluna ma la yaf'alun iya naro akkala rapangenna tau magala maccerama nasuruwangi de cengena alena de najamai nappe sangkangi jae na alena lakulakui nareko engka makuro modelena igonci mati timun nasi bawalilana asesa ni pacaramai tabaraje ka dampeng ya roku mak bicara ki riase na mimbarae malem mak mua macerama ki riase na mimbarae magampam mua ni kia iya roma werre pertanggungjawabanna iya he ipowe aga sabakna nasabak yakke torengi isur wamai tawelo mak birejama naidi liwek kututa isur wamai tawe masideka naidi liwek seketa tawaraje ka dampe bapak dan ibu sekalian Andre Guru tak mangkoso pimpinan pondok pesantren Dede Imangkoso Andre Guru tak Farid Wajedi pura kak napa ngajari maka de guru tak na kulokka ko masijie ajak lalo neng kana kosok kantomu maka de guru tak na kulokka ko masijie ajak lalo neng kana kosok kantomu betuana engka lalo doi ngupari kantong aga sabakna tudang amma kori lalem masiji
natapa engka celenga lalo riolomu, pale palalo yoro celengange riolomu untuk mala penumpa pole rikantomu. Nasaba nareko menre ko macarama riase na mimbarae mu bicara seke mu bicara wakape mu bicara sumbangange mu bicara pasidekae mu bicara infak na naita ko jamaah celenga lalo riolomu na dek gaga mutaro kuro make de gurutta sia-sia ceramamu aga sabana se digau si sebu werekada mamoso igau se die neya ada si sebue kune monro watana pacerame gangkana tafaraje ka dampa na pasengi guruta makeda kita sebagai tokoh agama nareko engka elo ijama engka elo ripugau yang perlu diperhatikan bukan persoalan boleh atau tidak, tapi meloe diperhatikan pantas atau tidak. Ajak tai-tai makeda weddi ga dek gana wedding, tapi ia ro tai-tai siti naja ga ia rega dek na siti naja. Nasaba weddi jaji engka tahu wedding na jame ro jama-jamange, tapi dek na siti naja ijama i di ustaz Naya apa naji Hadirin yang dimuliakan Allah, urang peden remak keda telu, na telu tongen ni, karenanya utambai pisedi sebagai papak gena. Nasaba insya Allah matuk kusubui rewet ni lo di mangkoso. Gangkana elo kak tutu iya ceramata dengan dua hal. Mamuare, udingin mancaji ole-ole lori idik mana. Agayaro pertama, menrek Nabi tamam miraja narapi sidratul muntaha iya ro nabita naitaga fuang Allah Ta'ala iya reganade masahoro yang kalinga ya pangulutta Aisyah radhiyallahu anha bainena nabita makkedai nabita wattun nama miraja dek naite fuang Allah Ta'ala pangulutta Abdullah ibnu Abbas sapisenna nabita maka dewatunna nabita menrek mameraja naita fong Allah Ta'ala. Pertanyaan, magiro pangulutta Aisyah maka dek naitai, pangulutta ibnu Abbas maka da naitai, ternyata pangulutta Aisyah makuta nairi nabita maka da. Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak, surona fong Allah Ta'ala, muita ga fong Allah Ta'ala. Makutane na pangulutta Aisyah, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak, muita ga fong Allah Ta'ala, makkedai nabita ra'aitu nura tajang uwita. De nakeda nabita uwitai, de to nakeda de uwitai, tapi makkedai tajang uwita. Gangkana makede pangulutta Aisyah nabita de nete fong Allah Ta'ala, tapi makede pangulutta Abdullah ibnu Abbas naita fong Allah Ta'ala. Nasabab makede pape balina nabita tajang uwita na makede fong Allah Ta'ala dilalenna akorange Allahu nurus samawati wal ar fong Allah Ta'ala tajanna ilangi enan nia linoy. Gangkana kurma ke beto makeda naitai aga betuanna nasi salangi mi topan ritata naitaga ia regade naitai pakutanana makukwangi tegena yak katenni idi ammengi makkede topan ritata magiro nabita dek napan nesai nenia dek napakasei makkeda naita ia regade naitai pakulingi magiro nabita dek napan nesai nenia dek napakasei makkeda naite fong Allah Ta'ala yargana de. Ternyata makkede tofan ditata asitangenna nabita si bawa fong Allah Ta'ala rahasiana puange si bawa nabita nasaba rahasiana puange si bawa nabita ajak nana malampe bicarata idi atai iya romelo eri bicara ole-ole aga nati wirengi nabita
Wakulingi ajak na capu ututa bicara makkedanai tagayare ganade nasaba asiruntu kenna fongala taala si bawa nabita rahasiana puange si bawa nabita yaro urusatta idi oleh aga nati wirengi nabita wetunna pole mammeraje nade gagalain sangadinna sempajal 5 wetue. Terakhir sebagai penutup taparajai kadampeng agi elok tajama, agi elok tapugau, tapahaderei fongala taala nenia surona. Pakulingi, agi elok tajama, agi elok tapugau, tapahaderei fongala taala nenia surona. Pertanyaan maraga betuanna, maka de nabita kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa aqta'. Sininna jama-jama made cenge nade nari pamulai bismillah mapetu barakakna aga betuanna selama engkamui bismillah taruni maponcok bacai insyaallah engkatu barakakna nekianamu malampe bacai narekodega aga bismillahna mapetu to barakakna aga betuanna ibace bismillah berarti itu simbol ipahadir ifongallahu taala berarti engka ngetamak bismillah turungi barakae pole rifongallahu taala sementara ipahadir inabita ia naritu engka ki masalawa lauri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama kedai nabita man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara nigi tahu masalawa rialeku ekasisen masalawa ifongala taala rialena weka 10 betuanna ya ro nareko idi masalawa yello doangi nabita tapi nareko fongala taala masalawa nama seiki puangi sehingga make betuangi makeda nigi masalawa ri nabita weka sisen ria masewi rifongala taala weka 10 berarti ia tu salawae as-sabarun napole pamasewi upakulingi bismillah paturu baraka salawae papole pamase tapamulewi jama-jamata nasabak bismillah nan nia salawa nasabak kuma depungan ni barakae si bawa pamasewi pole nitu apa tulunganna puang Allahu subhanahu wa ta'ala sekira mamadaini ro ceramata lilalenna iyewennie mamuare napak baraka ki puang Allahu subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman ma'suma. Allahumma jama'na biman tuhibbu wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma barik abna'ana wa banatina. Allahumma barik abna'ana wa banatina waj'alhum fi amanika wa damanik wahfadhhum bihifdhika ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamizana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlil syarri wad dhair. Allahumma waffiqna wa iyyahum li ta'atik warzuqna birrahum ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana min ibadikas salihin wa awliyaikal muqarrabin wa asfiyaikal mukhlasin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya
istirahat. Dengan berakhirnya acara istirahat nanti, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah hadir. Mohon maaf apabila selama berjalannya acara terdapat kekurangan. Akhir kata, marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.